a fo tene gome kakaje we enu mi de die bo mawu gbagada su rondo mawu yesisen jini kusi podo ai kuma kwado to ebio agbazamedo bene to mi ton me fi le bojojon gbaname to kon la zandian do ton me mawu abraham ton mawu jacob ton mawu moïse ton ze agbaza do ai kungba elojio namote lobona de fiton le sin awovi bezebulu gbenu podo bezebulu sin videle eweyin meekuro azegbenwe gbogbenwe kuvito gbenwe yemawe gbenwe dangbenwe yo ena gwenfi enele obi sese gan enewe mawo sagbaza do sandian do bokado soviojido gbaname ron arwan ene mawo sagbaza bo wa funfun gbe yo na fun bonando ton wan bezebulu podo fiton le pan e utu ewa gbaname wan eyan rwande bonu edo funfun jilo gbeto ta konu do pogon ya lo àwọn imbe funfun jilo awovi bezebulu podo fiton le pogon eyin do nu imorun sunu nyonu gbeto ekoro aikungba elo jile bio mibonu minasiku jolo gbaname bona sikumo okunle gan anako ime bona koro sinsen debu mehun tundo mejire gbaname sin àwọn elo emireon e minayi bo ronron awadije kantuntun médecine a ovigbenu médecine bezebulu gbenu médecine eminadu acheton gbanamero sovietiro sanjanto sin kamo tundo mejile eyan foto ko tero somime eranjirun ronle gan e oro komo do gbogbenu azegbenu yemawe gbenu kuvito gbenu dangbenu bonde bu kunso siku pe emilewo azondebu je adebeyan sonbudo do agbazame alisudo numaro nukon yiwe azokute kute erodide do eleyo tonoje gbaname soviodi ejo eminasi kuyi bo ronle gan e mawo bagan so rodo ton yo eminasi kumo bo kantutun e nan emiton ene outu elezo bo gbaname do soviodi do zanjando sin kameon besinyon zangbele tegbe kraso yi sibigbe yo mawo bagan so rodo eno tun kanu me eno fio azesi meji eno fio yemawe si meji eno fio dansi meji bo eno mo awadije buro mo kantutun buro mo kongbo nu azon ijewe edeleo me podo ekpo eno doho bo nuedo megbo eno do mawo bagan so rodo beno si buro dalo meta bo nuedo gbo yo ena siku bosin gudo tue bo nu kon yo ena tinwe mi bono mina jolo gbanamero soviodi do mo bagan so rodo gon basi ku mo ronron basi ku mo acheyi basi ku do ganjewu bagasi ku do nu didi bono ronlegan na si ku tinu mi gbetole bi do bagan so rondo ro vie mi tole ena ko asoji debu do we enele nuwe mi podo epo mina no do ko ba mi kan so gan hu tolo ero emisie so do tanu ye bu fio ye brabra e ko lai tomle bi podo bo pe chakatu e ko daile bi sese ban wenu daho ene mawo sagbaza lubo wa yo mbonu ni mai kwenu khonu miyo mebi sede bo dondo gbanamedo soviodi basi ku imo ronlegan gbanameo mebi ton e de akota de so info e de sinse de so info modu pojen e ka de tokodoto de so info won elo acm de dinyo gbogbo jigba sa daho e lu gbanamesi àwọn do soviodi o sanja do kan meyo e wa itumbo milomo misikuse bonu tore kase e budon tole do dagbo ma wo into bo nfi bo yesen pan come nyona enogo nsa kula inkondo mijibonu aija enogo sin dagbo ma wo tonu petogon ipodo fifa akunu miton merganto miton se Christian kwa no paru koropo miton no po ha itu beto welon ton le mi kudo le wenu mi maru ganjiburu jogun eneme mi leko akan elonu bo egbe yo de mi ko dapa ton gbon mi yo yokuno miton sisi jeha Leon Gulome wa kanu do mi akpahwe jimi jeyo mi pe obo yi vivo nton abo mi dapa ton mi roji ena level ko wa mo na lo gbaje me nkeke ni mi asi do mo cheme ene wozo mo mi da pa lo sanu yo no yehuno Eliasa atingla tabu ma yesin sin yehuno mi bo yehuno Leon ko de klemi akunu sangla wa yi bo chobonu nu wala bise na be yo mina homla chalono ma wo isi acheme mi ade ro akpailo sayo mina homla chobonu kran mo mi ro gbedo sien se do me ro monjie no yoro Patrice Beja fo Patrice to nu me
ene bo mi do gbedo nu me no no ko do lo mi wa so le bi sese boro ache wache akuno ton biodo iji obroji o kan ho de bo nu bo na si uze taru ke lo me yo akuno kuna won ro asan kuro ton be o je hono si je ha Io yawero do noe dide me ko tumboy toro mi tole mi ro kudo nu do propo mi tole we mi me ko ro toro mi we podo me na sumi do tin le bisese pon po mi kana je nu wale nko ton je haro mi ni homeland semelo bo so do propo mi tole da lo meni do tadio toro mi tole e on do dagbo ento podo vio podo yesen lo point comme ene semelo wiwe fond do propo mi tole bo mi fon igbe boro yiwe kaka je gan ko elome bo welo nu wi de so ka juro boro ho mi tole o ene do bonu vie mi tole ni se bo me to ile e ka ko toji do ka ho elome din bona wuli to bona se mi do ache mi ton bio kondo do propo tole die wiziza mi ton ni kon yeji bona ye no kono moje no bonu nuwe na se gan hwelo medien na se ho adagbe nu do propo iton le podo hwen do iton le pan zomiton ni da jakpalele do propo iton le do taje ni da jakpalele do podo gwen memide o da jakpalele do azo ato ro podo gwen me bisese pan boblo bonu toro miton le ye na si huinto itegbe kaka so imam fo do dagbo ento podo vio podo yesen lo pan comme wari eneme gbaname hwa ma uso agbaza bo zingidi ho eroji wonwe Jesus Christ David vio sin kolewa ero sise wa yo ekpon ekpon ji sedo nu dito na bede kun so de odo mede kun na bede kun so kwenzon ma usi anche odo aovi Lucifer bo donu be husu belze bo jetera kumanji yo eroji nu ra kumanjo bi sisi na husu emiton ka je petoleji bo fi emi na yo petole na yi bo adon ne waro ma opo peto ma opo do aovi potenti sinto do petole tamedo nu ho akodo we kelo me hu nu bi sisi wo petole sin lindon bo fi dokunle aussi kanu ra kumanji le o viero to khwele atin ero zumele kan li ro sun khwele no teme gbetole no ganje momono jimi chomero akmonjio biseseo de ho akweru peto wa de ka ho akweru kelome ze no e mawu na peto kubo en linton bo imafoma bo wa bo adon eru mawu podo a ovi potentiel jimi to linton le kan inda sankru to gbe wonwe linton ajo agbazado wa klona ifunfun ton yo meton akana yin aton ero ma opodo a ovi potentiel nebo akuno da lo gba nu ko ma hamaha de mi logbon mi ro fie bopon gbe sedo bo petole ye fluide do ija ovi gudo do e no di nu gbe fisinu wiwale wa ile wa gbe mi agbe gbe fiton le petole no iba ma uro no ejiro yi me gbe no ji de ejiro mi gbo mi na sen ma wo bo ma wo pon kaka yo e servir opono ton Jesus Christ do we ke o me o ko afọ orie bonu betole yina si utun roji ma utinu bobo ina mo ma usinu kuma do me mo mawu me mo Jesus Christ wa kuma mawu nu kuma bo Jesus Christ wa bodo sinsende dai bo so da sinu betole gbon papa pieji bono yo sinsende no English jami me English jane o e so jiyan gbon papa pieji o e wa do ywe kaka yo English jane wa go sin Israel vile lo me boje Roma lo me bon nous huzu egbetin yo so npero to nu kuma aweson do lindon no go si akuma di file o e so kan korote o gbero to ti meroji no bla okunu meme no de sin bonu mo aton ro se ko to me bo kan ko we aton de pole bisesi o ino iton lo so me ka so ima fo no bla unu na chinu mali abo pona si hon elo isafo ya fi nko kan ko do nu waton bonu beruto na si wak peton kombonu me do Lucifer bo donu be husbele bo kana cheyo ena si wa sukun donu a ofi mi ko gbonu ele bi sejin mi bodo mi rojin we gbe pona se hon ton bo mi do tintin mi yo ena ofi na sukun do bo sinsen tole fi na ino yo ina ino bo English jai Jesus Christ do wa
bo so da sinu papa pie yo ingla jaine yo na fe oni bo stra oni we na kuzu nu menu fodewu bo gbeto le meru ma u ba na sen le na sen ma u do nu pome do ai hai ton le me ma fan tout de me ma wa bo de me ma da se de me ma sen vodu nu me sen de me bo enye sen je Christ ne nu bo de kun ni da kuma jiru pe ton bi sese me o Jésus Christ ne le mona de kun yeru ta bo ma u yesi sen to aton bo se do pe o me onu kon do se ko to me bo yena si bi o se ko mi na si no po mi me no bi ka so i mo fon fo ra wa jije me bo anu atongo igbe gbona we se hon ton ibo mi be akun sangbe anyun sangbe waye we no ji akruno akhosu zin poton na jete da kin bon ji be na jijan mo na da ho na kotale mo na klan petre do fonde bon le gbo vile na je fonu papa no kun sin le be ra da ho nu le gbo vile do de tentin mo na da ho nu le gbo vile podo papa le po bo e komi de sin yonu sangbe waye bo igbe ti on mi ran vlon kana pe de bonu do to do mi to gege ba mara do mo je meton mo ya ye wono mo eneme ma wu ye sinsin huzu so agbaza bo so ahosu sin poton so jijon pona mesin so jiboroji akotare bi sese na sen mi igbe we lo yenase bondo kunu sisi jaha ye bueno Elias boro huwe iro mau so agbaza pogbe biru simo danwe bona dono pundo yin ko aton do gbe danwe e ho medin do fie mede do tajio do beneto me indo ase dagbo bo se dagbo vi bo se gbanameo ere teka baro ye kade ne ma we so agbaza o esi jawe weke o me bona donu betolero indie ko jawe fiten kana no manyo ma o si huka mo bio betoa beto ka si hu ja wa ma o jia ma o no ja wa betoji bonu edo emidero fie ndo ma o manawe o nawe senuyen asi hutunwa wenu ma o do gbeton yi eso gbeton de do te di témoin do hun bo do gbeton e ko do gbe o chobo adu gbeton de me bo so nu do gbe o mele da lo menu gbeton ai hoi gbeton me dion mi kanu amoro gbeton le aso teme po yi wenu le bana le na teme mawo bo so mawo jijon fi na noi mai mo no do mi de o nu de bu ve o so mo ame Lucifer ko do we de o mawo ajalon lon we dui bede dui pajire de sugbon ton do hun bona che bi nu poe we do Lucifer jen me desize we bo goye nero Lucifer sin gbeme iwe zon bo adomi kakaro niveau emidero fie ho medin bo ma wa jalon so agbaza bodo nu dido emiton le fie mi do alo gbaje bo tindo Lucifer bo ekun kakai je yo epe bo so agbaza mi gbeto le do hun bo aro mi tentin ma we blo gbeton bodo kanlin bodo nle bisis de mema gune boka wado gbeto bo gbeto chi do hun nu e modo mi hemina zon kanlin me on ndi de son haji do gbeto aben ina ko jodo son le do gbon yi hun gbeto si kuda chedi bona do nu maudo a di no me lewe ara no bo wa o gbeto bon koton didi ya mi gbeto gbe elo meton le o mi kanu modo nu ye pe ajalon na mi o mino le bana le yon no e mawo mono do nu kinken do nu we ani we mawo na ja gbeto so gbeto gbaza bo so yon gbaza ina bo so sunu gbaza de je mi na dogbon do e ko so sunu gbaza bon viton viro ponoton e so bon na jino maria ji gblamen bo vio wa ro mawo viwe yin pero fite ka go simona do moaji
nena si ku so de do mau teme gbonji bene on sin ku wa do nu fofo Jesus bodo ke yan cruzu di on to ne wa ne bo ja gbaza zi gbe zi yon gbaza be do fie kago sin bona si ku le so yon gbaza ji ba ni we kan yon mi gbe to le do gbe lo me mi pon ti bo pon do mi tun won adavo ma wa ja lon tien si ku kunu bla u gbe toton bona si ku so ku gbe toton so ke gbe to bo gbe to do mede zize we do ein do bezebu ma do abonu aija ko ha bezebul be kan goye do di okpe da sinu yo nu dede bo wena si ku tun be na do do ja lon se liji bana yia po mi do na do mede zize we sian yi bona so senu yen pe mau na mi bona so bo so pon na maro me ka ndo file bi ka inglita nu ame gbeto nu yen to lo gbana me ho ame mina bo sekpo gbana me ho abo pon nu ero jijewe yi aniwe karo do fne ntewe karo jijowe nenu karo yin gbon we bona siku bado na bo tun yan azi toriwe so nu bobi ogbo accident me boro yiwe bogboro yiye bo mo yo povule be yin kan do gbo boyin nu kan ton boyin we go gbogbo no te bodo ino wa monu mi an eyin aso yin de domion araku bonjuro na cambioro gberi do gbo ene me on gbo asuwe akabe asiwe toro mi tole mi hemi akanu bio mi dedo gbero didido vikpe vi e roro perfect sin gbeme yo asiwe abi asuwe ena tienu yokono sisi jeha o mina vlon kana pade mana timen gbetere roji no vi mi ton toro mi tole bi sisi romenji o mawo me bi se tun ro yewe mere kun mo epon o bo nuezo mawo kai mawo nu le di ma han mi flink kanji ena so mi ton reji nuezo mawo ma wo le di mawo mere ma mo kun ayo edo ai kun gbando we boy sien so mo bono bo gbetere bi se no gbonji ndido le bi sese no atinpo kanko bi sese no akingban na jicho akingban no enwan de mekpon mawo ero johon bo me wa gbo me bi sese wa mo johon bo johon no yin bo no gbon fijo itan le me mawo do sin bo me tun fi singo sin ya eno vo gbere ya nu ma vo e mawo do tinu kun sin bo nu enele ndido enele de mawo do bo petole wa gbo me ba mo ye bo mo yo enoko ji udo yewe bohu kan yi bo ma do nu gboro ponu mi me nyo nu kan ji etun roji nu enele ndido enele khadin zo ai kungban jinu kun sin o johon o sin ho sivo nu da ho enele o ai beto funfun no mona kpan kun nu enele mona do ndi roji emi edo yeo ira cambio we meho enyo nu ile tunoji akuma no se me ko blenwe me na teze we de me on don na don do funfun ya bonu fijo to me we yo ado mi edo yi akuma ji ado afote bure yue humbe ado je emi ton e we sivo ene we zizanu we ke obi sese yo aromi edwe ena fiowe mede no kenu mo jimi do nuenele bon nuenele no gon kambie nu mai medo ya beto wo no pelo me wa ile mi sekmo e jokmo ma wu ye sinsen e da jinu kun simbo da ikungban yi e do atinpo kanpo woro kan yero sun kwele wo biro to kwele yi e me bro no re bi sese bro peto to so do tentin to bro ji yi ni peto bo ko kan bo nu pelo ni nkan yi o american bro mo pon
Jésus-Christ ou David vieux a gben fio et le gberuto vieux emi ma ou fio emi et c'est mi doé egbedion me ma yonon sena le yindo se reze tagbo ma ou ye sinsen ye nous de maman ku jana ku o ni dona jak pasado bo tayin wa kan do tang mo na mo mo ye ko se ko le na ko da ko no ko so do so mo na wa meneo sedo mei meneo semedo bo meneo segbo lisa nko teme e no so yin do mawu meneo do alawe meneo do ji Jehovah we meneo do ji Yahweh we iko akotare bi sese no so yin ma weneo ewera pasame bunwaru paname e ka wabo jete do kan tata utua e do gesiere sin togbo mi ton leji sin Abraham ji e do gesiere bo de hle yeme gbe iro ton le Abraham mawu Isaïe mo mawu Jacob mo mawu Moïse mo mawu ndora ito eli mo mawu loyi ewe seye do bunu po ha ye bo ito won tokunton akotale peto pe ron ton le buroji aide na hon bo emina ho akotale bi sese kle so memereji edo mo Ezekiel bo won do Ezekiel sin we maome ma u batole wezo mi le ko afi ko lo leji bonu betole bi sese na tunoji a jalon ropo ge betole bi bawe yo ero benesi akungbanji me kingong bonu akotale bi sese na tunoji meropo ge eje hawe na je ko de ko sen yo ewe nta bo bo hon ro we ke lo mele bi sese ro toji sin wonu itagbo tafa kingba lo ji bo gan ho me mi de fidie yo nu ro we ke mo bi sese lo mo ro to ro ro ji me itagbo sedo kan lo nle yero di do e bo ro kan ton ro ji ma wu ye sinsen Jésus-Christ ou David vieux sinto me mi ro Jésus-Christ Nazareth ton e me sinsen non le pasteur intole ma wu ye sinsen e se Jésus-Christ non do bo ejiro Nazareth sinto ho me yo e so yun baza bonu waro kwana bonu a ofina vo azena vo e na sukundo nu dan sin honhon le mami honhon le bi sese na vo nu me sele bi sese na vo obo aze o chakatu bi sese na kwa po ba ofina lu yan lo petole sin peme bo gbetole ye bia o feme on e na tuno ji me lo poge na yiro yo e wen ta po ma o ye sisen bodo Jésus-Christ ou David vio bo ye horu se ko to mele po na jiro mali apo e sana hu mo won e do yo e do mire bo mi sana le ko agudo tantan manale varu ye ho mo to ge sibe do kamero yiwe barabara untuno horo nunu toro mi to keke bo me ko kandende biole mina yi petonu ye mina ya jogba sa kleun bo emi le ko wa mina yi petonu ye kleun chobo me le bodo mo chemedio ena cambio mi ka le ko wa mi he mina yiro ta go vile lo mo he na yiro bodi kunu nu edo mi dedo no a chalon do o se mi do kan lo nu e mi ro do 66 89 79 75 86 89 79 75 94 22 22 13 do mau do na chian di tole bo ho iple ona se zo zu meme na cho che Christ David yo ena le ko wa mo e sande c'est encore possible.
de reprendre force, évitons la mer. Depuis 2009, Dieu Esprit Saint, créateur de la terre et du ciel, a pris chair au Bénin à Panamé dans la commune de Zayanado. Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse est venu sur terre pour délivrer son peuple des mains de Belzéboul, le patron des démons, pour exterminer la sorcellerie et toutes les forces du mal qui empêchent l'homme de s'épanouir et de vivre heureux sur terre. La mission divine de Banamé n'est donc dirigée contre aucun homme. Ainsi, hommes, femmes, quelles que soient vos appartenances religieuses, vous êtes tous les bienvenus à Banamé pour une vie heureuse et paisible, débarrassée de tout envoûtement, de la sorcellerie et de toute force diabolique. Fouler le sol de Banamé Sovidi, c'est se rendre invincible de la sorcellerie, de tout envoûtement de gris-gris, de coups de fusil, de tout accident mortel. Banamé, c'est toutes les semaines du jeudi au samedi pour les délivrances, la calcination de la sorcellerie, de tout esprit maléfique. Gracieusement, vous qui êtes aux prises avec la sorcellerie, vous qui êtes envoûtés, qui souffrez de diverses maladies mystérieuses, les indigents, les opprimés, les aveugles, les paralytiques, etc., il n'y a que Banamé pour vous sauver sans contrepartie. Ce sont des séances d'écoute, d'imposition de mains, de délivrance et de bénédiction. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Banamé, c'est pour tous les hommes sans distinction de race, de religion ni de courant politique. Ceci est un communiqué du secrétariat de la mission de Banamé Sovidi. C'est encore possible de relever le défi. Okpena kamba fana kpalo afoma gbaso nda pena kamba fana kpa afasa peta de mano kape konga. Bon, mais que la voilà quoi quand nous bon numéro 66 89 79 75 KBI 94 22 22 13. Bon, numéro mon Dieu me bae. Cambio huye mi cambio bon. Kabi mi do na cambio bon mi ma pe wo tintene gbe na le mi na yero mi bo cambio ro. To numéro kanwe. To numéro kanwe. Allô? Bonsoir, Nemi Konoin Daguvio. Monde Christelle. Sinfita yiro simili. Si abogo. To nu dada Christelle kanu. Ndoma pa jeli ndagbo e. Ha. Mi beaucoup d'azomi don. Dagbo nan to kan lo mi me lo plopo. Ami dagbo nkula bi non. Dada Christelle. Oui. Si wotan ho ka iponame. Kota ho. 2009. Te ka don idon. On se va me boyi. Asero mawa. Bode aje don yete akamo. Mo mawa jalono. Ne de kle ko egbon. E de kle bi gbo ali su ponu. Ko dagbede no wa mi lepo. Won ya o vide dogbon ede wa. Onye mo a o vide don. Wa kai don de bledo hoya. Ma wodo nlebi sise na chenu yoko ana je dokun kaso imovo. Amen. E na chenu dada monde Christelle yiro mi sin abogo me ibonu eizande 66 89 79 75 94 22 22 13. Me ro kambiole mi ho mi na yiro mi bo mi na timi no mi do eje haro gbe onu kuto ni hunlo. Bo tole bi sese ni kuni hunlo eje ha isoko je ha humi homi na yiro bo mi do cambio de bo mi na cambio mi na mi monje meton bonu mi ne tunoji a khosuru to mauton c'est Christ do wo do ke si bo adon na be ne nu petole yo a khosuru to okro mi tenti e do yo ho mo meroji to numero kanwe. Allo yo le micro ni bueno ni para me do nu mi do bo yo ni ya. Allo le micro ni Emil. Avo Emil, fita yo simili. Nous tourne bien fort. Attention, fita yo simili kare fofo Emil. Là. Allô? Namila. Fita yo simili kare. Fita mirosi. Oh, fofo Emil, mere yoro hun eno dogesiere komiton fie Emil yoro sinwe
bonu mi ndo hopo pe fifa podo mi wa bonu mi na munu kunje mi le gbe me bonu peteranse mu do mu je me do nu keke udo ho ru gbe je supo bo mo je ikun ton hanu bo igun ene o je Christ wa to fiero ji ma okuru fi de bo etun wole ma wa Abraham to mi tun bo se won la to le po farisee le po yorun kan pe je gudo kaka egbe ma wo to ton ri se do ri wa pa sa me bo sinkiru po yi to numero kan we to numi allo allo mi kudo le wenu na mi kono yin in komiton sule fite yo simile ze mi lo toro mi fofo sule Mudar mati 24. Apa itu yang kome? Mudar merini ma ablo biu. Okay. Dia merina kan so. Mudar apa itu? Lika mati 24 bai kifuno. Mira de coche de do flebi. Era un ramito. Eda bu mati ta 24 km. Muda anywhere ni ada popo jakadi. Teo bilamo ni. Amot tabuto ni o. Ye konka dini o. Oh, fofo sule. Tagbo ma do mi Jesus Christ ne. Tagbo do mi Jesus Christ sin to. Ma wu ye sinsen. Me daji nu kun sin bo da kin wo do Jesus Christ wo do ko ton na jinu Maria bo mi amoru pe o me. Mika Matthieu 24 réunions. Cette biblique l'a dit. Là, ça a le coup et Marc Toya. Et des cas. Et mi lo cambio dia. Et yon a tien fofo Emile. Et fofo Soule. Et yon sin say en a tien mi bonu. Eni sande. Mina level ko we ma na njibo mo na gba je mebo won to kun bi se na se mo kun je ho ene de Jesus Christ lo npe to le wo nous promet mais de dali ji ton ene wo 66 89 79 75 94 22 22 13 ma ou yesen so agbaza oui to nu mi allo allo in comiton oh na mi kono na mo westuma Fofo Thomas na mo hwe sin fite. Oui. Nya kan nu we de biomi kan kekre bo na mi sito. Me yo jenu ko. O yo ti abogo me o. Yo ho se we. Kanji. Mo de pas de wo nu me de yiro mi ko ta mo de pas mi ko tu me o ya. To me o ero to nu mi gbenu vile. Mi dero dagbo wi mi o tun dai we a nu ko ton de nya kan bi o ne. Okay. We go dagbo. Mi no tire no perfect o. Mi do sumi kan de jido. E kuin to de me viro to mi ton de ne to me fi o ya. E kuin akomenu o ya. E kuin agoni no o ya. E kuin machine o ya. Alo kuin hogbon to ya be kuin ko be no ya. Mi kan de jiba yin. Ma wo nu bo a. O we go mi te po na mi tito. Eyon. Ena tienu fofo Thomas na mo hwe. E yero mi sin kutonu ndi mo. Kan ko be bio ena tienu ni sande. NME mi homi na yero do 66 89 79 75. Donumi. Allô, Mathieu, mi bon. Mi lo kanji in comiton. Bro pele ya. Mi lo ko de menemi kono yin. E yo mi lo pato Sylvestre Canavi. Fofo Sylvestre. Oui. Mi lo toro mi. Ma tu ne nya kama mi o. Ni o mo de mo de kero. E do po mi de o ame. Pone. Ma wa o DJ to le o mi stay. Mi se tanto mo te ko to le biro ya we mo me. Donc maintenant na ya pa jero ko bona mo to di no ko ro mi dio. Fo Sylvestre. Oui. Eta ma o ka hena jiro mi radio ma we. Bon,
Mina exemple ko mina khle lo ko mi don me bibini se. No ma o hena jire we na tuno me lo ma we mina lo ko ma ko. Mama ya lo mama dia. So e kwazo nu me e hunu kunu ku toro. Mi se tan ene bi mo sim je ne bi ga ko. O ka wa nu je ma Jesu ma se di sune ma ka se di yoro. No lo ne ko fa dia e ka kli me de un no kunu me de bo. Awa je di. Jo mi jan kambe ro nu ji u te dagbo ka blo bo. Mi ro ma u do we. Ayons, elle a tienne Foufou Sylvestre. Merci beaucoup. Elle a tienne. 66 89 79 75 94 22 22 13. Mi na Yoroma Kambio. Tonume. Faut Emile. Ah, mi ko wa. Si vous n'y êtes pas, non, wow. Faut Emile. Vous avez mis des micros avec mon ami. 2018 mi kuna mai. Ah. Bo demi soji ete mi demi kama soji. Ina zente? Mi don. E je soji no zin me ne soji kare. Ne soji kachi. Ne chi ete kha soji ete kuno mo soji. Te no mo soji. Eru frada wa yan te deji. Te no mo soji kha soji te no mo. Ah, oui yon. Bon, c'est ka hemi soidon. Foi 1000. Ouais. Et on a tenu foi 1000 euro mi e soji 2018 nous concontons bon. E soji le frère. Donne numéro canoué. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. M'écoute le poinou. Mais le candidat in comiton. Tada Solange. Sinfite. Tada Solange donu mi. Oh, nami fongbon. Miro kanji, miro jogun no dagbo me. Oh. Mi de kanji me da Solange. Ko tam dem ka igbona me. 2011. Bo e ka ha soje tek no mo soji. Ah, ya mo fero di me, e ka soji do we jide o te nte ka soji. E lo so ru farada, nte bueno eno ze jenme, nte ka soji. Mo sori mo fo Jesu. Je fo Jesu an cruise do kuro soji. Bo mo ite. Bo mo onola ata. De eno mo baba ni sa na we mo. Yo ho do kuro fine ko ata ko. Bẹ́ẹ̀ sọ jẹ́nu mẹ́ mọ́ pòun ló sọ jí wá. Ìwà sọ ipò sọ jẹ́nu mẹ́. Ìwà sọ ipò sọ jẹ́nu mẹ́ yìí. Bon, ẹ̀yàn. Do o toro mi tọrọ irọ́ mi bọ̀ mi rọ́jí mìíràn kún rọ́jí sọ́jí jẹ́ ká hànú bọ̀ wájí. Ẹ náà chẹ́ǹdẹ̀ dá Solange bọ̀ ẹ tẹ́ ká dòmí dẹ́ sọ́jí dá Solange. Dàgbé sọ chẹ́ǹdẹ̀ ní súnmẹ̀ ló ń rìn àtúnyẹ káfíń tí ìyá. Bàbá ń sẹ máa do stéèjì lẹ́ẹ̀pì lónìí. Sí gúdò fínẹ̀ mọ́ yìí. Et passé. Et même, quand de toi de venir wane, bon, de isoji bon etime, bon, nous ekamo e mo sojo ene don mine. O fofo mi tan yiro le mi kenkele mi jan yiro. Nu gbogbo mi tan, nu jo nu pe, ho jo ho gbe mi tan. Mi tan blogbe a do lin don le hoe. Pe mavo hoe. Zome yi ka so i mavo sin hoe. Akuni so ke me maman kunjende wala BCC beaucoup na yika mi hamina yo 66 89 79 75 donumi. Allô? Oh, nemi kono yi. Non, ils sont Jacques implicatif. Fofo Jacques mi to romi. Quand mi kaka mau yes c'est fou et quand tu fais l'élection quand c'est on a dit la ton domicile les condos il y a pas du condom. Amen. Les condos quand vous Jésus dans vous les condos. Amen. Donc je vois mes frères et bois ou bien on y a quand même blé de au mignon pour Jésus tombe au fond domicile bon
kò sí débò náà dọ̀ bẹ́ẹ̀ bá tí wọ́n jà míyàn jíọ́ míyàn kí alùpùpù ló yí wọ́n wà àwọn ìdàgbẹ́ tó bọ̀ lọ àní ìgbà tó kún tó tọ́ lẹ̀ yìí ìyàmọ̀ fúnlẹ̀ gan. ló yẹ pé fọ́ọ̀rọ̀ dọ̀ jẹ́ pé òmẹ́ máa dùn ní náà máa wù tán àwọn. e n'a bó tẹ́ dọ̀ ní gbọ̀ngbẹ̀ fífi ká bó kun kámẹ́rà sẹ́wọ́n náà kọ́lẹ́ yàrá àwòdì sí ìnùwà rẹ̀. wọ̀mí ká mọ̀ pọ́n tó tán tó fowó jẹ́ ló sí ìnùwà rẹ̀ lẹ̀. tọ́lẹ̀ lọ gbẹ́tọ̀ gbọ́pẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ ẹ̀ lọ mi pon we di obene fi kokoro ko e to le pomen le do ya le bo kunti e nwe ta gbogbo to fin fin tini no kaka je fi ho me sin bo fo un festo me ma to ya mi sa dia bi kun je na yo e lo me de sin ko se we to me sin ni ko we ma me bo e ya to kwa li bo ma ko ku de le do mo ya do ni bra do mi ya sin ya po me ji e ton ma ko zinkaji ale na amo na jo ma da na ko lo nu mi ami se ko to me bi a ko lo nu mi wa ze wa me da so na itabi ena tienu fofo Jacques e yiro i moro tabu vie bo fo Jacques fofo Jacques fofo ro po cambio mi roji nu ji u te da vocablo bo he na roji maudi fofo Jacques enyo anyway sande eni sande merci ene même hemi ayo mi na voyi todo mi toro po 66 89 79 75 94 22 22 13 bona me do mon chamede na cambio dormi nemi kono yini komiton allô fofo Emile nji ute dabukawa ena chen fofo Emile NM 66 89 79 75 94 22 22 13. Tourne-moi. Bonjour. Nemi kroyi. Ahomayon Delphin. Fita miro si. Miro toro mi fofo Delphin. Oh. Quand on a un faux Delphin péré, et on mira mon mi bien mi broji, mira mon mini kudo ma aussi c'est. Donne-moi. Allô. Bonsoir, nami konoyi. Mais c'est bedo jipere. Allô. Bonjour, c'est Godo. Bagidi Emile. Bagidi Kevin. Ah, fofo Kevin. OK, miro toro mi fofo Kevin. Bien vrai no igana me no ya mita mais tati no ya mita yen ko pati ko mi kanu ko te bia baba invité mi duro ko lo e jawe quoi wo yen ka lo petit yen de place kan kere da fo quoi accident de circulation bon gré ou da fo bon ni di zone ti on wo ndo na be wa ba se mo ka se mo ajire quoi on na gbe ba se kuro le ja lo wo inde yi don fofo on play on gbo mi wo ne ni me de mo te no ba na no ja ko mi ati ne ndi ben ça m'a fait peur donc ká jẹ́ pé ọ yín lọ bí àmì sáwẹ̀ àmì ẹ̀ ká jẹ́ pé ọ wàá ti fún àmì bọ̀ ìwé tí ìdíwò kó lè babó ní glo bó kọlẹ̀ tó ọ̀bì lọ́jọ́ pé lọ́n bá wọ̀ ọ́ ẹ̀yìn pé kí n bọ̀ ọ́ ní tẹ́kọ̀ bónú ó gbìmọ́dé ní ọ nínú wa sí mẹ́rẹ́ bọ́sẹ̀ gbìmọ́dọ̀ ní apátẹ́yìn bọ́sẹ̀ ẹnu tó bẹ́yẹ ẹni ọ̀hún tẹ̀sán máa kájà dé àmì sáà dáhùn bọ̀ mẹ́rẹ́ bọ́sẹ̀ ọ gbìmọ́dọ̀ ní ibẹ̀ nínú wa bẹ̀rẹ̀ námúlọ̀ ẹ̀mẹ̀bí tó ọ̀bì námúlọ̀ sí èdè ọ ìwú lẹ́sẹ̀lẹ̀ ló ti jẹ́rú tó èmẹ́ èdè ọ tó ọjọ́ ìpẹ́ bí ọ ọmọ mi bẹ̀rù champion du monde le français donc on a sort mais si vous le bain de niveau pour moi fofo Kevin ena tienu minu kunwe mi de bo mina suta nu kan mona igbe nu cambiole be sin meji mesia ena isande oh gbato mi fofo Kevin de kunu boroji Emile mi kunu ya misa o amo o femme mi ton e ton mi bo mi no to ton le po fenu mi mo ene bo no e ka ba mi de wendo ji o nu dagbiragbe fenu dagbiragbe no naze benesin to sin ko dagale o football enele mi he mi na coupe du monde mi coupe d'Afrique o boxeur meilleur boxeur du monde enele nu dagbiragbe enele no ami kan bonu eyin tun to ilo hon to ilo menugbo mara nugbo nu mi peto mi hotano mi na sen me sen pe hotano mi na ho ngbe memi no ho mla mo no ho balon memi kono ho mla mo ya ko to pion hotano e na blatila dawa alinkan hotano na mitila hotano na jatin
hotel na ihu podo vodun ka mno ze gbeto so hu muna ikupu muna ilu kupu muna zewa bo me na hosusu me homla me ton mi gbebo wa e mi homla cheton fe nu to ton le bise sena imiton maou e do peton bo de khle Israël sin to ho no e donu Israël vileo mi do to kanjibose e donu Israël vileo Lévitique me do menji Israël do to peche bo nu se donu egbele e ya si huin bo anu ko do peche o akota bise sena ken kotwe ye na tun roji ado maou sien honhon lo kuboro yotwenu mo ya che ye hono sisi je ha edo eyin mi sentele bono gbejinu mi bo anu ko do peche o eneo mi na akota le bi sese na nyu eroji mi do maou sien honhon lo po do akun do Ezekiel 36 me do menji yin de sunu na so in koche so sura kota le tentin bon mi me khono ko in koche in kenle mi na du yin abo je come amo me so in koche so sule me kal we jono chile inaze daga benevire ba mana du coupe du monde coupe d'Afrique bo bo so le ba mana champion du monde ndokpo gede na penzon bo khomela chowo yo ewe ma wa chan so agbazaye yehono ewe ma we so agbazaye bo na do flin tovi to silero o nu jiwo maka gon to mi to me ma wa nenu mi so na igbe nu fo Kevin eho coupe junior to me fisi me mo le bon sin we no ejeji bo je na aje nu mi benevile mi ma huzu chijo a Messi Kudo no konya. Coup d'Afrique lors des soirs, et les belles filles, mi tum, position mi dio si, et mi kaje feneon. Ntele die, ni do e khuma wo inkeme. Bon nous messen lewe Jesus vandi. Gan kutukuto ton fie ka fodo. Nous messen mi ko khoma sin to. Na nous mayo gbede a. Bene inu konpon ame. Nous messen lewe mi azo. Bene yo, si bueno ero ki khoma nous messen lewe. Si Benue, Bénin, Boro indépendance son bo Bénin boro nous ikoma nous messen boro tofa kanwe boro fo san teme kaka gbedion nous yon pon mi nous kompon hun we nous sous le bo enado mi ka homla me wa boro mi ma wo na ekran chigbon se ni yo ero moment mowe enebo e cambioroji fofo Sylvestre cambioroji njiu de tewe ma wo kawa do njiu ba emire nous dit ou tel Jésus-Christ pour nous dire et bah son nom et on tono et font mes coucou Jésus-Christ font mes coucou ya ton monde yo vraiment et font Lazare et font vie pauvre ko oui moi ya che et font mais ton monde yo vraiment le nous dit ou tel paname ka boy he na kwenzo do ma we oh paname il est pas paname ko font mes coucou paname hunu kunu me azon he bo e so si hudoa et nous faut Jésus wa wenen bo mi asele jenwe barame ko wa vasiton bon fofo Sylvestre Granflin donc fofo Jésus sin wenu et do no bi wa echo e di nia wenu ele na dudu togun wo bu yo ele cambia da ni ka wa pon anji ete ka si ku ete wa bo mi na si ku ete si ku wa bo mi di ni anji ele do mo azan tonton gudo jenro et qui en kuzuji nous hun ko eru jijo e gbedin ro gbaname nous e gbaname dossier a sepo gbaname o anase e no te dido e home dido a oviwe nous deton e nous le no e no vi to ho iroro gbaname yo enye home dion brikiro doton siwe mi oro to ho eneme ali to eneme nu teme ro to eneme bo to eneme ro nu kun ho egbe bo nko to ro jiwe o gbana me wezon to ho ene o ero kutoro to le bime cho ho medion le mi ka de gbo ene bo nu e miracle bero bibawe amase ko gbana me asiku tunwa me gbana me fonsi ku agbe yi nu teme me na bi da bi gbana me
wanu naile yo nu mi sekpo yo minatum beto de o metimbo gbana me wanu jiwu na tu so gbana me ton igbeya tide o fofo de cambioro dagbo bene vijenyan o ketun viwenyan gbana me vienyan mi ma do suro ji gbeto yaya wene lo do ji mi lo ji ero dada parfait go ma u yesin to me ma u yesin no bio yo ero ji sunpo nyonpo nkobo ji yo le agbaza ho de yo se ko to me se sedusin gbe jete la kinpon ji ero to a do no pon fiton fi e wa gba kinpon ji gbe wa mo ye fiton bo to po no po gbe fiton no e adopter vio e adopter ton bo ren vi budo e gbe dion to e hen do pe me fi oporugbe hen na sekpo kravidien de fi e hen na sekpo me si zo wa bo retreat lo me ni cho e ma ken de gbede bo do le do ne kan flan bo do ho ene on bo edifie ene on e ken bo do mo pon e porugbe fufun pour la content abo mi hen na cambio nkran nu fofo Sylvestre di e nu ji u jemba we de o ma o no blo nu ji u ba o fi lo mo no blo nu ji u mo ya che mo be e do ho meton dozo to e do ji ron meto ji klon to mo ya yi ji ron meto ji klon to ha o fi no blo nu ji u sin ha o fi no blo nu ji u gege nu egbeto le ma tun ane me yoro Lucifer yo mi ko ti me mi na le ko aji me na ho ma we mi na le ko aji do mi fo lo dion mi fo podo nu egbe kwa meton po mi na le ko orupurupu ji kanji me irodo très simple papa Christophe foton kontongo me irodo parfait bana meton bo mi no hoton yo me irodo na eni kolo me dagbo ma o yesin bo me na ho Lucifer o a ovie ho re bo betole no do a ovi akoba yo ya le ko aji njadon meru toro mi ele bisese pondo ji nu jiwu wa mi ro bi ba we yo fo Jésus ko dogmo we nu jiwu de butin bena na peto ko lo nton zenwe jiwu kan bisese bu kan peto wa me de wa ko ya foton kwanto ro po edo la paza we titon me gboro yo mi lo mawu yesin sen emi dagbo we ke oton nu diro la bisese sin dagbo do me ne woro Jésus Christ David vio do sekoto me sin to bo eye wa meji egbon boblo nu diro la bisese ogbopo hanpo o atinpo kanpo nu la bisese o Jésus Christ we ne o e wa ntonu ye un dagbo e ntonu Jésus Christ wo dagbo nu diro la bisese ton e dagbo kan le ton dagbo to le ton dagbo johon ton dagbo nu bisese ton dagbo e khoro eliminale kwa nu ne biseji bonu dide edogmoro Ninive fo Jésus e cambiero din jiu te akran blo ete aka blo bana de klero din ma o vie mi nu gbo bo ma wo ese mi do ye mesia be do mi na do nu gbo nu ye aji e ko so pon jiu de we na do meji mona mo mona do din na o meji do kun kan elo kun kan bara we e kun so do nu jiu de we na blo ze mutu Joseph Jonas in do Ninive to me wo do wonu dagbo se Jonas do Ninive to me bodo idonu ye roji ma we se mi do roji ma ku jijo a emi na voto iton Ninive le ka dia khosu iton ji o e jete si akhosu si poji bo je poli bo von o ko nu yere ye safin bo do chaki bo saforu akluno kaka wa se mendo mi jimboroji emi na fokun mi ton kenkelen wa lo gonu mi bo akluno kunu blawo iton bo soke yi gbeto pe lo nton le gbeto pe lo nton le me wa roji gbeto le ni husu jijoro akluno ero weke obodo atinpo kanpo yo e wa mna so ndo gbe lonu me se Jésus Christ do wo mi kan kru jibo huwe yo eroji emile ko abonu gbeto le yo ira husu enye ma husu wa eneo era dapo nu ndiro le do kuruku we na so ndo gbe lonu bo gbe yari de fo na be en petole ye churuwo ye nidi imanjuru a iningondidi yakono sisi jaha eno iro me Léon Coulomé ene yakono si jaha guno Léon Léon Coulomé no po ha miro kan lonu eno yoro yakono Elias Atingla bo mino kan lonu mo gbe bole vole ko a ma wu so agbaza bo ma wu na ze akhoso sin poton so ja kuma ji de Jésus Christ ko doke si tongbon do yo mwena gbe jira me o
do beton bi sese wendo akimo anjio mi le vole ko ajiblo tereji chobona dren kanu no problem ma o yesin sentone deji bonu jeli nu ma wa jarono e yon ko me pelo wole ko bo in ko kun pelo bo wan yin ton ko fifa ton po achewa cheton nu kon yi pelo ton bi sese da lo ton me bonu ko me yon ton ni blo bonu beto du bero nu bomele e na si ko mo nu po na mo fifa ton eni yon nu zangwe devo jeudi prochain besin kanton me ije keneme ena chenmi Mau yesi sesa kasa do sovi jiro gbaname do sayana do kame do beneto me do to nu pon me ton le baton nu do bezan to me baton le akun gbero to ero wa to le gbo ko do nu si san lo pan ajaga do me de ka gbero yin mana ilo ko ton